Kulumka lam shogo jotono no BTV Tripura News kokbro koktuma porinai iba faidi tini ni kokbro koktuma nailena raida chaite shitibu phangbusa kaijak thayo thangai abhiyan khlaika kotor naimuthang bodolrok patimung bishalgo thanabai khobjak bongshibari amchayo Bolong kutugo bolong bisingo te bolong tangbetekni khas thayo raida chaite shitibu phangbusa kaijago thangai abhiyan khlaika kotor naimuthang bodolrokno khoboi bolong tangbetekni brindiarok TSR te BSF ni bodolrok patimung bishalgor thanabai khobjak bongshibari amchayo tangsali fungo lai thangjak bisini taklai bisiobo bishalgor thana bisingo khobjak bongshibari amchayo raida chayate siddi bufang busa kaimani koktoma manino thangsogika bishalgor police tangfangni IPS Bikas Cynthia ni tuifang bai koton naimo thang bolong tangbedek TSR te BSF ni brindiarok osalo borok kainai chiba plot 55,000 siddi bufang busa tanchawi derai ribaikha bureau report BTV Tripura News विशालगढ़ पुलिस स्टेशन के अंडर में बंसीवाड़ी एक एरिया है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में गांजा प्लांटेशन किया जा रहा है। तो उसी को लेकर के एक रेड प्लान किया था जिसमें पुलिस के साथ साथ में TSR, CRPF और BSF, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सभी के कोलैबोरेशन से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो अभी सुबह 5 बजे के अराउंड हम लोग ने उस चीज़ के लिए मार्च किया था और काफ़ी मशक्क़त करके काफ़ी कुछ गांजा प्लांटेशन को डिस्ट्रॉय किया है। इसमें अप्रॉक्स 100 से ज़्यादा हम फोर्स लेके गए थे ताकि किसी भी तरह की कोई इंसिडेंट ना हो। Hasini kotor shakhamnok jibi shakhamnok ni doctor te nurse songni shaka chopropmani patimungo chopropnai khorokni shiklano romkha NCC thanani naimotha bodolrok Hasini kotor referral shakhamnok jibi shakhamnogo shakhamnok ni doctor te nurse songni shaka chopropmani patimungo chopropnai khorokni shiklano romkha new capital complex thanani naimothang bodolrok chopropnai shikla khorokni ni mung Obijit Shil te Obijit Das borongni nok Kathalia amchayo borongni khorokni ni mungoi soi kerongo mamla botti sajakha thanao tinik raksalo borongno dorban nogo botti sajakha patimungno sukroboi saimangkha tangsani horo jibi shakhamnokni female medicine ward bemar manjaknai no x-ray khlairena bagai wheelchair no tui kok banglai mani koktoma kasai phaimani o patimungno tui chopropnai rongni mungoi soi kerongo kaisa mamla bo khlaimani tangsalni horo shakham tangbedekni bukhakpe bureau report BTV Tripura News সন্ধ্যার সময় জিবি হসপিটাল থেকে আমাদের কাছে একটা এফআইআর করা হয় যে 10/11/2025 মিডনাইটে একজন রোগীর আত্মীয় স্বজন কতিপয় ডক্টর এবং নার্সের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এবং তাদের ফিজিক্যালি অ্যাসাল্ট করে। তো সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা একটা এফআইআর রেজিস্টার করি এবং তদন্তের প্রক্রিয়ায় দুজনকে আইডেন্টিফাই করা হয় এবং দুজনকে আমরা গ্রেপ্তার করি এবং তাদের কাছে রিমান্ড চেয়ে আমরা কোর্টে প্রেরণ করি। তাদের নাম অভিজিৎ শীল এবং অভিজিৎ দাস, বাড়ি কাকরাম। 3 নভেম্বর talni Chisha Shalmari Krakshal Nishimi Kamalpur Higher Secondary Rungnogo Chengshajakha Shalsni ni bagai NSS Sibir Krakshalo Kamalpur Higher Secondary Rungnogo NSS Sibir Songsajakha Oshalo Pandao Nograyok Rangai Pandao Phaiye Pandano Chengshe Rifaika Kachamuntri eba MLA Manoj Katite Pandao Nogray Ungai Phaimanjak Phaileka Kamalpur Nogor Panchayat ni Vice Chairman Subroto Mojumdar Rung Furungnai Okra Debojit Rai টিচার্স কাউন্সিল নি সম্পাদক মতিলাল ঘোষ ও শালো পান্ডাও সংসাজাকনানি অঙ্গৈ ফাইমানজাক ফাইকা রিটায়ার্ড হেডমাস্টার সুফুল শুক্লা বৈদ্য ব্যুরো রিপোর্ট BTV Tripura News সংখ্যা রয়েছে প্রায় 35,000 ছাত্রছাত্রী রয়েছে মূল লক্ষ্য মানুষের সেবা করার প্রস্তুতির পাশে দাঁড়ানো রক্তদান শিবির বৃক্ষরোপণ স্বচ্ছ ভারত অভিযান সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদেরকে সহযোগিতা করা সর্বোপরি পড়াশোনার সাথে সাথে সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে জড়িত করা Khwai BRC holo khwai hangkor rung tangbedek ni luaijimung bai hangkor ganangai salchani bagai nipunte 2025 songsajakha 3 নভেম্বর talni Chisha Shalmari khwai hangkor rung tangbedek ni luaijimung bai hangkor ganangai salchani bagai nipun te 2025
সংসা জাখা তিনিনি অসাল নগরাই ওঙ্গৈ ফাই মানজাক ফাইকা খোয়াই হাঙ্কর পরিষদনি সভাধিপতি অপর্ণা সিনহা রয় সমীর কুমার দাস রঞ্জন দাস হাঙ্কর রংতাংমেদেকনি তাংফাং স্বপন সরকার চুবানাই তাংফাং মতিলাল দেববর্মা খোয়াই হাঙ্করনি जुदा जुदा रोंनकनि रोंफुरुंनाय tei रोंसोरोंनाय rok tinini o nipun terono rwksawi blog tei rungnok rokni faisingtwi kaitini stall eba falnok phiyogwi rwjakha o falnok rogo dal bidal manik khwnai rokno phunukjakha bureau report BTV Tripura News যে এই মেয়েটা গানে নিপুণ, এই মেয়েটা রান্নায় নিপুণ, এই মেয়েটা পড়াশোনায় ভালো বা নিপুণ, বিদ্যায় বুদ্ধিতে নিপুণ, সেটা জানতাম। কিন্তু এই নিপুণ শব্দটা নিয়ে আজকে যে সরকার, যে ভারত সরকার, মোদী সরকার, সে ভারত সরকার সেটা এভাবে চিন্তা করবে, সেই নিপুণ কথাটার মাহাত্ম্য নিয়ে কিভাবে সেটা সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যকে মেলে ধরবে, সেটা ভাবনার বিষয়। বেলাইখেনো ওয়ানামা সিংসা তে কিরিমা সিংসা কক্তমা কাসাই ফাইকা অনুকোটি হাঙ্কর ডেঙ্গু বেমার মানজাগি সাখামনগ খরক বৃচিদক লুকুরক সাকনাইজাগি তঙ্গু হাঙ্কর সাখামনগ অনুকোটি হাঙ্কর মানজাখা খরক বৃচিদক ডেঙ্গুনি বেমার শাকদুক বেদেকনি বখাক্তই সাইমাংখা তাবুক শাক জরাতই অনুকোটি হাঙ্কর গনাঙ্গই খরক বৃচিদক লুকুরক ডেঙ্গু বেমার মানজাখা আমনি বিসিঙ্গ খরক চিতাম হাঙ্কর সাখামনগ সাকনাইজাগি তঙ্গু o bemar manjak mano kitingi hangko sakhamnokni medical super Dr. Rohan Pal Saka bisi burumno borongni sakhamnogo dengue test khlaijago phiaba o hati basani bisingono dengue test khlaijakma bai kwbangma borokrokno dengue bemar manjakmani case bangui tongmani report ongkhori phaika tabuk kwbangkuk dengue bemar manjaknai rok sak naijagui tongo o sakhamnogono haipano tabuk sakjaratei kebuni sak hamsuk bayakho botei bo saikhnarika baksa baksa borok rok kulum kakha hinkeno pharmacy ni bithi pai chao phiaba bithi chama yagulo kulum hamphano sakni bisingni bemar hamsugya haini bagino kisamisa kulum kaphano sakhamnogo phai doctor naijakna bagui koinangkha te o dengue ni bemar thampui yongkhakni jare akaru nokgana gini rogo tui hamia mane hamia rok tongkhe thampui yongkhak rok achayo te a thampui rokni jarino bemar bo akaru te haini bagino nok gana gini sap sutra khlai tonina nangnai thunapuro gunda sungna nangnai nangningia bithiburai chaya hinkeno o bemar rokni yak kagi mannai hine saikhnarika Dr. Rohan Pal Bureau Report BTV Tripura News আমাদের মধ্যে আমাদের যে টেস্টিং করছি আমরা তার মধ্যে আমরা সারা বছরই ডেঙ্গু টেস্ট করে থাকি বাট কিছুদিন ধরে ডেঙ্গু টেস্টের যখন করছি তখন দেখা যাচ্ছে যে ডেঙ্গু টেস্টের পজিটিভিটি রেট একটু বাড়ছে আর রিসেন্টলি এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে বেড়েছে যার জন্য বিভিন্ন আমাদের হসপিটালে অনেক পেশেন্টস এসে ডেঙ্গুতে ভর্তি হচ্ছে যদিও ভালো কথা হচ্ছে কি একটা যে কোনো পেশেন্ট সিরিয়াস হয়নি এখন পর্যন্ত কোনো পেশেন্টের এখানে ফ্যাটালিটি হয়নি তো এখানে কোনো খারাপ কোনো পেশেন্ট আমরা পাইনি যাই পেশেন্ট পেয়েছি সেই পেশেন্ট এখানে ম্যানেজ করতে পেরেছি আমরা কিন্তু এটা ডিপেন্ড করবে যতক্ষণ না পেশেন্ট একটা রাইট টাইমে আসে আমাদের কাছে যদি পেশেন্ট জ্বর হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই চলে আসে এখন জ্বর হওয়ার পরে সিস্টেম হচ্ছে গিয়ে দোকান থেকে নিয়ে ওষুধ খেয়ে নেওয়া কিন্তু এই জিনিসটা বলবো এখনের জন্য এই জিনিসটা একটু বন্ধ থাকা উচিত আগে টেস্টিং দরকার যেহেতু ডেঙ্গু কেস এরকমভাবে বাড়ছে তো প্রথম আমাদের হসপিটালে যেহেতু ফ্রিতে ডেঙ্গু টেস্ট হয় আপনারা বাইরে যে করছেন সেই টেস্টগুলো অনেক টাকা রাখা হয় আপনাদের কাছে আমাদের হসপিটালে এটা ফ্রি হয় আপনারা আসুন আমাদের হসপিটালে ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে এখানে ল্যাবে ফ্রি টেস্টিং হয় National Disaster Management Authority ni samungbo tangni bisingo tei Tripura 15 nong NCC bodolni loaji mungbai Rajakhoragulini Bhagat Singh Yuba Abaso salsini ni bagai chengsajakmani Yuba Apoda Mitra mungoi kaisa furungmung pandani paithangni sal khlaijakhatini National Disaster Management Authority samungbo tangni bisingo tei Tripura 15 nong NCC bodolni loaji mungbai Rajakhoragulini Bhagat Singh Yuba Abaso salchini bagai Yuba Apoda Mitra mungoi kaisa furungmung panda chengsajakmani tei tini wngkha o salni paithangni songsajakmani panda o salo songsajakmani paithangni salni pandao phaimanjak phaika Revenue Department ni Secretary Brijesh Pandey Animal Husbandry Development Department ni Director Niraj Kumar Chanchal tei 15 Tripura NCC Battalion Colonel
Rohan Gupta no khoboi kubun adongrok yubo apoda mitroni mungoi songsajakmani pandani nahar mungongkha nokbar wati flat ungmabai dera mungo kalaijak lukurongno bahake chubanai aborongno tegi NCC cadet rongno phurungmung panda rijakmani bureau report BTV Tripura News NCC कैडेट्स हैं मैं उनको जरूर बोलूँगा कि एक्चुअली इट इज़ योर ड्यूटी मतलब इंश्योर करिए कि ना सिर्फ कोई भी लड़की के साथ कभी भी कुछ गलत आप करेंगे साथ में अगर कहीं कुछ ऐसा हो तो ज़रूर उस लड़की को सपोर्ट करिएगा जरूर उसके लिए स्टैंड करिएगा और उस इनजस्टिस के खिलाफ जरूर लड़िएगा क्योंकि एक्चुअली इनजस्टिस के खिलाफ जो लड़ते ये मैं बोलूँगा जो इनजस्टिस करते हैं वो मैं मानता हूँ छोटा क्राइम होगा जो लोग शांत रहते हैं वो इनजस्टिस के खिलाफ नहीं लड़ते शायद वो बड़ा क्राइम होता है क्यों क्योंकि जो इनजस्टिस कर रहा है वो तो सोच ही रहा है कि उसको करना है इसलिए कर रहा है बट जो व्यक्ति नहीं लड़ रहा है वो तो मानता है कि ये गलत हो रहा है उसके बाद भी नहीं लड़ता तो इसलिए मैं आप जितने बॉयज़ कैडेट्स हैं खासकर इवन जो गर्ल्स कैडेट हैं आप लोगों की भी इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है कि कभी भी आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ गलत हो तो जरूर स्टैंड करिएगा और जरूर कोशिश करिएगा उत्तर त्रिपुरा हांकनि धर्मनगर किरिमासिसा लेहेर पाटिमुं पाटिथांगा ते अ पाटिमुंग लांगमा चका शिकला खरकसानि कक्तुमा उत्तर त्रिपुरा हांकनि धर्मनगर किरिमासिसा लेहेर पाटिमुं पाटिथांगा ते अ पाटिमुंग लांगमा चखानि कक्तुमा शिकला खरकसानि साइमांखा तांसालनि हरगुथुगो दामसा ताममाजरा कामेश्वर आमचायो किरिमासिसा लेहेर पाटिमुं पाटिमानि पाटिमुंखा लेहेर किनारो NL01 L9382 नाम्बारनि लरि मालखुं बाथाकजाक दंमानि आजरावनो बाइक मथननाय TR05D9638 नाम्बारनि बाइक तिगि लरि मालखुङो किरिमासिंसाके थां थुताइ रैखा ते अ पाटिमुङो सागदुखु मानखा बाइक मथननाय सिगला कक्तुमा मानै नायमो थां बदल पाटिमुं थायो थां सौइके नुगुइ मानखा बाइक मथननाय बाइक बाइ बाक्सा हाव गलाइजाक हरबो थानाय तांबुदेखनि ब्रिन्दिया रक दाक्ति दाक्ति खेतलां थांका साखामनगो बाइक मथननायनि मुंखा मिसुकनाथ उमर बिसिनै चिनै तै तिनि क्राकसालो धर्मनगर थानानि बुखाक्तै सावि मानखा पाटिमुङो सागदु खुमाननाय बाइक मथननाय साखामनगनो सिगलानि लांमा चखा ब्यूरो रिपोर्ट BTV त्रिपुरा निউজ হঠাৎ করে আমাদের এই কন্ট্রোল রুম থেকে একটা কল আছে কামেশ্বর সঞ্জয় কলোনি রাস্তার ঠিক উল্টো দিকে একটা মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হয় তো আমরা অ্যাকর্ডিংলি গেলাম গিয়ে দেখি একটা ছেলে একটা বাইক রাস্তার মধ্যে পড়েছিল এবং একটা ক্যাজুয়ালিটি একটা লোক খুব মারাত্মক ইনজুরি অবস্থাতে উনি পড়েছিল রাস্তার মধ্যে তো ওখানে বিএস স্টাফও ছিলেন আমাদের থানার ম্যাডাম ছিলেন ওখানে তো আমরা গেলাম ক্যাজুয়ালিটি রেস্কিউ করলাম এবং ধর্মনগর হসপিটালে শিফট করে দিলাম ককবুরা কক্তমা তিনিনি বাগৈ আসুক জানানো কক্তমা গতাল নাইতংনা বাগৈ নাইতংদি BTV Tripura News হামবাই